सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथमे मिलिबो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण जानिबा आगामी ए 2 दिन अर्थात आगामी 48 घंटार स्थिति आपणक पई किपरि रहिबो, केउ सब जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो, केउ सब जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, आपणक कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं ता सहित स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन विषय रे मध्ये आमे आपण माननकु विस्तार पूर्वक भाबे कहिबु। आ वीडियो शेष रे आमे आपण माननकु किछि उपाय विषय रे मध्ये कहिबु, जहा द्वारा आपण ए दिन को आहुरी अधिक भल आ मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु हमर आपनकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण चैनल रे नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुंची जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भाबरे ए 2 दिनर स्थिति। जदि विशेष भाबरे आमे आपणकु सबुठारु प्रथमे कहिबु कि कोन आपणक पई सतरे ए 2 दिन रे विशेष भाबरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि फ्रेंड्स कहिबु, जदि आपण व्यवसाय करूछंती किंबा जदि आपण चाकरी कोठी करूछंती तो निवेश पई ए समयर भल अवसर आपणकु प्राप्त हेबो। यह आपणकर आर्थिक निवेश पई बहुत ही भल स्थिति नहीं आसुची, जहा द्वारा आपणकु आर्थिक लाभ प्राप्तिर बहुत भल अवसर प्राप्त हेबाकू जाउछि। आपणकर भाग्य आपणकु बहुत भल साथ देबो। काम कार्य क्षेत्र रे आपणकु बहुत भल सफलता मध्य प्राप्त होई जिवो। ता सहित जदि कहिबा चल अचल संपत्ति दृष्टि रु मध्य निवेश करिबा आपणक पई ए दिन रे बहुत ही भल स्थिति रहिबो। सेथि पई समय आउ परिस्थिति को देखि निवेशर अवसरर तलाशी करंतु, जहा द्वारा विशेष भाबरे आपणकु भल सफलता प्राप्त हेबो एवं आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य काफी मजबूत होई जिवो। ता सहित कोनोसी अप्रत्याशित आय बा शायद कोनोसी विरासत आपणकर अपेक्षा रे रहिछि। ए आयर भल भाबरे प्रयोग करंतु, जेमिति कोनोसी यात्रा बा एमिति कोनोसी गतिविधि रे करंतु, जहा आपणकु स्पष्ट भाबरे भल स्थिति प्रदान करिवो। ता सहित एमिति किछि कथा काहाकू कुहंतु नहीं जहा सामना वाला को कष्ट प्रदान करिवो। निजर आखपाख लोकंक सहित मिलसंतु, वरिष्ठों को प्रभावित करिबा पई शब्दर निपुणतार प्रयोग करंतु। निजर कैरियर को बनेइबा आउ किछि पैसा भरा योजना बा रणनीति बनेइबा पई ए दिन आपणक पई शानदार समय रहिबो। आपणकर साथी सहयोगी आपणकु भल परामर्शदाता भावरे जानिबे। रचनात्मकता प्रति मध्य आपणकर विशेष रुचि बढ़िबो। ए अवसर आपण अवश्य लाभ उठांतु। नुआ भावरे काम करिबार मौका मध्य आपणक हाथरु जिबाकू दियंतु नहीं। निज रचनात्मकतारे निज घर को खूबसूरत बनेकी रखंतु। निजर कार्य क्षमतारे अन्य को आपण प्रभावित मध्य करिबे एवं कार्य क्षेत्र रे लाभर विशेष योग रहिछि। आकस्मिक धन लाभ मध्य आपणको विशेष रूप रे होई जिवो। ता सहित जदि कहिबा आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो कि घरेलू समस्या को दूर करिबारे आपणकर घरेलू विकासर संभव रहिछि। अन्यथा प्रोब्लेम आपणकर बढ़ी पारे। निज काम उपरे भरोसा करंतु। निजर घर परिवार सदस्यों उपरे भरोसा करंतु। कोनोसी अन्य व्यक्ति उपरे भरोसा करंतु नहीं, अन्यथा प्रोब्लेम उत्पन्न होई पारे। ता सहित जदि कहिबा पारिवारिक स्थिति चिंतापूर्ण मध्य होई जिवो, जेउ कारण पई घरे छोट मोट प्रोब्लेम रो माहौल रहिबो। सेति पई घर परिवार रे आपसिक सामंजस्य बनेई रखिबार विशेष आवश्यकता रहिछि। अर्थात जणे आ जण को भरोसा करी सब कार्य को करि नियंतु। निजर दायित्व को नेभेबार पूर्ण चेष्टा करिकि आपण माता पितांकर सह संबंध मधुर बनेई रखिबा पई चेष्टा करंतु। एमिति व्यक्ति पाखकु जांतु जहाकु जरूरत रहिछि, जेमिति रे आपणकर भाई भौणी माता पिता एवं पड़ोसी सेमानकु शांति प्रदान करंतु। ए समय रे सांसारिक आ व्यवहारिक मामला उपरे ध्यान केंद्रित करिवार नोह, बरं निजर दृष्टि कोण को बदलैबा एवं नुआ विचार को भावना देबार स्थिति आसीछि। एहा द्वारा लोक आपणक द्वारा प्रभावित मध्य हेबे आ आपणकर अधिकतर समय मल्टीटास्किंग रे स्पेंडिंग हेबो बा से सबु करंतु जहा आपण करूछंती। ता सहित आपणको देखिबे जरूरी ही सफलता प्राप्त हेबो। प्रतिटी स्थिति आपणक पई भल रहिबो। भाग्यर भरपूर साथ मध्य मिलिबो। एहा सहित जदि कहिबा कार्यभारर अधिकता कारणरू जरूरी कार्य को समयर सह आपण पूरा मध्य करिबे। सेथि पई क्रोधर अधिकता मध्य रहिबो। नकारात्मक विचार ठारू दूरी रुहंतु।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ସହ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କରିକି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା ଏ ଟାଇମିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ଦିନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବ। କାରବାରରେ ଧନଲାଭର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁଛି। ପ୍ରପର୍ଟି ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ରହିବ, ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟାଇମିଂରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସରକାରୀ ବାହନ ଅର୍ଥାତ୍ ମକାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଫି ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇକି ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ। ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦାରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଦ୍ୱାରା ଉପଚାର କରିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆପଣ ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଧାନର ସହିତ କୌଣସି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରର ସହିତ ସ୍ଥାପନା କରି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ହଳଦିଆ ଫୁଲରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।